afternoon, class. Very happy to meet all of you today. Today we are going to discuss about the introduction for the perspective drawing. As said by Bruce Steffi in the last weeks, we already discussed about the axonometry drawing, and this is the continuously about the drawing. Today we are going to discuss about the perspective drawing. The purpose of the course absolutely to support all the students to make the perspective drawing. As we know, today we already made the vertical element, and hopefully all the students will practice to make not just on the axonometry drawing, but also to make the perspective drawing according to the vertical element that already made by all the students. Today we are going to discuss about the perspective drawing. First of all, maybe we are discuss about the description, about the principle, about the element, and last maybe we are going to discuss about the staging or about the sequences, how to make the perspective drawing. Is my screen already seen, Bu Steffi? Can you see my screen? Yes, clear. Okay. Yeah. Okay, maybe we have 1 hour to discuss, and after 1 hour we will have any question for the student. First of all, we begin with the description of the perspective drawing. In simple, perspective drawing is how to make the image or the drawing to the three-dimensional image, a way to simulate or construct the appearance of three-dimensional space on two-dimensional surface. Perspective approximate a human vision. It depicts how object and space might appear to the eye of spectator looking in a specific direction from a particular vantage point. So the highlight about the perspective drawings is how to describe the two-dimensional drawing to three-dimensional spaces. Jadi deskripsi daripada gambar perspektif ini adalah sebenarnya secara sederhana bagaimana kita menuangkan sebuah gambar dari dua dimensi gitu, kita menggambarkan menjadi sebuah gambaran tiga dimensi. Jadi memang betul sekali seperti yang pernah disampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya bahwa gambar perspektif ini memang lebih banyak diskusi terkait dengan bagaimana kita menggambarkan sebuah objek dan itu mendekati seperti apa yang dilihat oleh mata daripada observer tersebut, mata dari manusia tersebut. Jadi bagaimana kita menggambarkan sebuah objek seperti real apa yang sedang kita lihat di lapangan. Berbeda dengan aksonometri ataupun gambar-gambar yang sebelumnya, ini kalau perspektif lebih banyak apa yang kita tangkap dari objek yang ada di hadapan mata kita. So this is the example for the perspective photo. In perspective, parallel lines appear to converge to a single point. This is the highlight for the perspective drawing. So in the perspective drawing, there is a parallel lines appear to converge to a single point. This point is called vanishing point. This is the highlight. Jadi yang perlu digarisbawahi di dalam sebuah gambar perspektif adalah there is a parallel line converge to one single point. This point is called vanishing point or VP. This is in the right side, we see the photo of the perspective photo. Absolutely, this is the same. This parallel line is converged to the one single point. This point called vanishing point. Jadi salah satu deskripsi daripada gambar perspektif adalah bagaimana adanya sebuah garis-garis paralel yang garis tersebut mengarah ke satu titik disebut sebagai satu titik hilang ya, vanishing point. Jadi dia mengerucut atau converge atau memusat ke satu titik atau beberapa titik. Nanti kita akan mendeskripsikan juga beberapa titik. Ada beberapa tipe vanishing point, there is kind of type of the vanishing point.
Jadi bagaimana garis-garis paralel tersebut mengerucut ke dalam satu titik hilang, itulah yang disebutkan sebagai sebuah gambar perspektif. Jadi tidak hanya sebuah gambar, tapi juga foto itu juga menunjukkan sebuah ada perspektif dari sana. The vanishing point lies on a horizontal called horizon line, or HL, that correspond to the height of the viewer. Jadi VP tersebut atau vanishing point tersebut atau titik hilang tersebut berada di garis horizontal atau disebut sebagai horizon line yang posisinya itu tergantung dari ketinggian dari viewernya, dari ketinggian mata dari observer tersebut. Jadi prinsipnya adalah prinsip di dalam gambar perspektif ini adalah adanya sebuah parallel lines that convert to the vanishing point. Jadi highlight-nya adalah deskripsi daripada sebuah gambar perspektif, bagaimana di dalam gambar perspektif tersebut ada garis-garis paralel yang dia menuju ke sebuah titik, bisa satu atau bisa dua atau bisa tiga, dan titik tersebut berada di garis horizon, itu yang disebut sebagai gambar perspektif. Berbeda dengan gambar aksonometri seperti yang disebutkan oleh Bu Stevi di pertemuan yang terakhir, karena dia bentuknya adalah tegak lurus dan lain sebagainya, maka dia tidak ada vanishing point. Next, we discuss about the element of the perspective. Number one is about the station point. Station point is the position of the observer. This is another point, a center of the vision. This is, if we look from the plan, if we look from the elevation, this is the station point, and this is the center of vision. This is the description about the element of the perspective. Number one, this is the observer. Observer have a station point, our eyes as a station point, and this is the object. There is many elements of the perspective. Number one is about the picture plan. This is the picture plan. The blue one is the picture plan. The other is about the vanishing point. We can make more than one vanishing point, and this is the horizon line. So this is the element of the perspective. We will have a station point, we will have the object, we will have the picture plan, and the most important is the vanishing point, or VP. First of all, when we are going to make the perspective drawing, absolutely we have to decide where we will put the vanishing point. This is the example how we put the vanishing point in the middle of our A level. Jadi pertama kali ketika akan membuat perspektif, absolutely kita harus menentukan kira-kira di mana letak titik hilang tersebut, vanishing point. Apakah dia berada di level yang sama dengan level mata kita atau berada di level yang lain. Karena di penjelasan berikutnya akan kita jelaskan bagaimana vanishing point, kadang titik hilang itu tidak harus berada di level mata yang sejajar, tapi kadang dia bisa di atasnya atau di bawah. Jadi pertama kali ketika akan membuat gambar perspektif, kita harus menentukan kira-kira di manakah posisi dari titik hilang tersebut, gitu ya, akan menjadi pusat daripada penarikan garis-garis untuk objek yang akan kita buat. This slide is how where we put, there is many kind of the position of the finishing point. We can put the finishing point when we looking straight out. This is the A level. When we looking straight out, so absolutely the finishing point is located in the midway between top and bottom. So this is the A level. So this is the finishing point. The yellow one, this is the finishing point. When we look the object,
in the strike out, so absolutely the vanishing point located in midway between top and bottom. In the other case, if we're looking down, absolutely the A level will close to the top, because the observer looking down, so absolutely the A level is close to the up. This is the A level, and this is the finishing point here, the yellow one. And in the other case, when we're looking up, when the observer is looking up, absolutely the A level is close to the bottom. This is the A level, and this is the object become more higher than our eyes. This is the finishing point is over here. Jadi ketika kita membuat gambar perspektif dan kita akan menentukan kira-kira di manakah posisi dari finishing point-nya, dari titik hilangnya, itu pasti lokasinya tergantung dari bagaimana cara kita memandang objek tersebut. Ketika kita melihat objek tersebut dengan posisi kita lurus seperti ini, maka level mata kita berada di garis yang merah ini. Dan ini adalah yang kuning ini adalah titik hilangnya. Tapi ketika kita melihat objek tersebut dalam posisi kita menunduk seperti ini, otomatis level mata eye level kita berada di posisi yang jauh lebih naik karena kita akan menghadapnya ke bawah dan finishing point-nya berada di sini. Sementara ketika kita melihat objek itu naik ke atas seperti ini, kita akan fokus ke objek yang ada di atas ini. Tentunya eye level kita akan jauh lebih ke bawah ya, seperti ini. Jadi finishing point-nya berada di sebelah sini. Jadi kita ketika akan menentukan posisi daripada titik hilangnya tersebut, ya kita kira-kira akan melihat dalam posisi seperti apa. Tapi paling umum mestinya kita akan melihat objek tersebut dalam keadaan lurus ya, strike out. Okay, next discuss about the effect of the perspective. The effect of the perspective, number one, is about the diminution of size. Diminution of size is object appear smaller as their distance from the observer increases. As we see in this picture, absolutely the object that close up to the observer is more higher, but the object that when the distance is increases from the observers far away from the observer, absolutely the object becomes smaller. When we see to this man, because the man is close to the observer, absolutely the dimension of the man become higher, but other people that located far away from the observer, absolutely the size become more low. In the other picture, when we see here, there is some of pillar. The pillar that located near the observer absolutely is higher than the pillar that located far away from the observer. This is the first effect of the perspective. Jadi efek perspektif adalah pertama jelas diminution of size, artinya sebuah benda yang posisinya mendekati ke observer, mendekati ke orang yang melihat, tentunya dia akan jauh lebih tinggi. Sedangkan objek-objek yang menjauh, dia pasti akan jauh lebih kecil penggambarannya. Jadi ketika teman-teman nanti membuat sebuah gambar perspektif, tentunya ukurannya tidak bisa sama ya. Jadi ketika objek itu menjauh, itu pastinya dia akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan objek-objek yang lebih dekat kepada observer tersebut. This is the first effect of the perspective, is the diminution of size. This is the other picture how to show the diminution of size. Object appears smaller because they are farther away from the observer. Jadi,
karena dia berada lebih jauh, tentunya pasti akan jauh lebih kecil. As you see in this pillar, absolutely the close one to the observer is the higher. Far away from the observer, absolutely become more loud. And how to make the proportion about the diminution of size? Absolutely, we have to make the proportion for the object that we are looking for. We can make a succeeding dip adjustment in proportion every time we have the distance from the ground line. This is the ground line to the horizon line. This is the horizon line. We double the perspective dip. Jadi kita bagaimana terkait dengan proporsi, tentunya kan semakin dekat benda itu akan lebih tinggi ya dibandingkan benda-benda yang lebih jauh. Salah satu cara yang paling mudah adalah ketika kita memundurkan benda tersebut, berarti paling tidak dia ketinggiannya paling tidak setengah daripada benda tersebut jika didekatkan ke kita. Jadi kita melihat this is the 20 feet away, this is the 40 feet away. When we put the object in 40 feet away from the observer, absolutely the height of the object is about this one, the half for this. Jadi ketika kita meletakkan ini misalnya tingginya adalah 1 ya, setengah dengan setengah ini gitu. Ketika kita meletakkan di 20 feet ini, ketika dia dimundurkan, anggaplah ini berarti 40 feet, berarti dia 2 kalinya, maka tingginya ini paling tidak ya separuhnya, tingginya separuhnya. Begitu juga seterusnya, ketika kita menambahkan ini mundur lagi menjadi 80 feet, atau 2 kali dia mundur, berarti otomatis dia juga separuhnya. Ini adalah proporsi, jadi teman-teman hati-hati ketika nanti menggambar perspektif, ketika objek tersebut dimundurkan, paling tidak setengahnya gitu, berarti tingginya pun dia harus menyesuaikan. The other effect of the perspective is foreshortening. Refers to the apparent change in form of an object as it rotates away from the picture plane. This is the foreshortening effect. This is the elevation of the object. This is the plane of the object. This is the elevation of the object. This is the plane. Talking about perspective, it looks like we rotate the object. This is the perspective. We rotate the object from the elevation to the plane. Jadi salah satu efek perspektif yang lain adalah seperti foreshortening. Jadi kita seperti memutar sebuah benda dari tampak lalu diputar, atau dari sebuah plane denah kita rotate jadi sebuah tampak. Nah, disitulah nanti akan objek tersebut mengalami fase namanya perspektif. Jadi ini kan kelihatan ini yang lebih dekat dengan kita pasti dimensinya akan jauh lebih lebar. Sementara yang jauh dari kita dia akan jauh lebih pendek gitu. Jadi ini namanya foreshortening effect in the perspective drawing. Next, the other description about the foreshortening is a line or surfaces parallel to the observer face, so their maximum size. Jadi objek yang mendekati observer pasti dia akan dalam posisi yang lebih besar gitu. As they are revolve away from the observer, they appear increasingly shorter. Jadi ketika dia diputar, mestinya objek yang lebih jauh daripada mata dari observer tersebut, dia posisinya akan jauh lebih pendek. This picture is show the foreshortening effect. When we rotate the cube, absolutely the part of the cube that near from the observer, they become in the maximum size. But the part of the cube that far away from the observer, absolutely this shorter than the in here. It absolutely will look shorter. Jadi ketika kita putar begitu,
pasti dia akan jauh lebih kelihatan lebih lebar karena lebih dekat dengan mata dari observer, sedangkan ini karena lebih kecil pasti akan jauh lebih jauh. This is the foreshortening effect. The other effect about the perspective, as we talked about in the previous slide and the beginning of this presentation, absolutely talking about perspective, there is a convergence of the line. This is the object, and this is the convergence line. This appear to the one vanishing point or two vanishing point. We will discuss more about the type of the perspective. The other effect about the perspective is overlapping set and shadow. When we draw more than one object, be careful when we draw the perspective for more than one object, absolutely there is an overlapping line to show which object is in front and which object is behind. As we see when we draw cube, more than one cube, absolutely there is, when we put this object is in front of the other cube, so be careful with the line that perpendicular to the other object. In the perspective, there should be the overlapping. And the other effect of the perspective is about the set and shadow. This is the set and shadow. The set and shadow is to emphasize the sense of the perspective. So when the student going to make a perspective drawing, absolutely we hope all of you all complete with the drawing with the set and the shadow, because this will emphasize the sense of the perspective drawing. Another effect of the perspective is about the color and value perspective. The value, black to white range, and colors are bright and clear when seen close up, but become grayer, weaker, and generally more natural as their descent as from the observer increases. When this is the effect of the perspective, absolutely, when the object is close up to the observer, so the color are bright and clear. For example, in this one, the close one to the observer absolutely become bright and clear, but the other color that far away from the observer absolutely become more grayer or weaker. Jadi seperti ini contohnya. Jadi gambar perspektif itu ketika kita menggunakan pewarnaan juga bisa ditekankan dengan cara bagaimana ketika objek-objek tersebut mendekati observer, mendekati mata kita, tentunya dia akan jauh lebih terang ya, lebih berwarna dan lebih kuat warnanya. Sedangkan objek-objek yang berada di belakangnya itu kita bisa menuangkannya itu dengan warna yang jauh lebih ringan atau jauh lebih terang. Jadi ini salah satu efek bagaimana kita ketika menggambar perspektif. Mungkin ketika kita ingin menunjukkan sebuah benda itu berada di posisi yang lebih maju gitu, itu salah satunya mungkin dengan menggunakan warna-warna yang pastinya jauh lebih kuat, sedangkan yang di belakangnya dia pasti akan jauh lebih ringan gitu, jauh lebih clear. After we discuss about the effect, next we discuss about the variable for the perspective. Ini beberapa variabel-variabel yang harus kita deskripsikan ketika menggambar sebuah gambar perspektif. Number one is about the height of the station point. Station point is the observer point. The height of the station point determine whether an object is seen from above, below, or within its own height. Jadi yang pertama, kita harus menentukan kira-kira posisi station point kita, posisi mata kita melihat sebuah benda akan dari mana gitu. When we see the object from above, so we will produce the aerial view perspective. When we see the object from the above, absolutely, we will produce the aerial view.
And when we see the object within its own height, so we will produce this one, normal A level view. But when we see the object from below, we will have one as view. This one. Jadi perspektif itu yang pertama variabelnya adalah terkait dengan ketinggian dari station point-nya, ketinggian dari mata kita itu ketika akan menggambar kira-kira berada di level apa sih ketika kita melihat benda itu dari atas, we see the object from above, ketika kita melihat dari atas maka kita bisa mendapatkan areal view perspektif. Tapi ketika kita melihat objek itu dengan ketinggian sama gitu, dengan ketinggian bendanya, maka kita bisa mendapatkan normal A level view. Tetapi kadang juga kita menggambarkan sebuah benda seolah-olah kita melihatnya dari bawah, gitu ya. Seolah-olah kita melihatnya dari bawah, maka kita akan mendapatkan seperti one A view ini. This is about the height of the station point. This is the slide how to describe when we see the object in the different height of the station point. Absolutely, we will produce the perspective drawing in the different proportion. This example how when we see the object from above, this is become normal. This is the when we see the object from the below. Jadi ini posisi daripada station point kita pasti akan mempengaruhi kira-kira ketika kita menggambar perspektif itu seperti apa. Ketika kita melihatnya bisa dari atas, maka hasilnya seperti ini. Tapi ketika kita akan melihat mendekati level mata kita, this is the A level, maka dia akan jauh lebih ini dan ini yang paling tinggi. Ini ketika objek itu dilihat dari ke atas, maka dia akan tampilannya seperti ini. Seperti ini. Ketika kita melihat nomor 2, ini mata kita dari sini, otomatis penampilannya akan seperti ini. Ketika kita, ini adalah level mata kita, ketika kita melihatnya lebih turun, maka dia akan posisi seperti ini. Tapi ketika kita melihat lebih ke bawah lagi, maka dia akan posisinya akan ada di sebelah sini. This is the first variable about the height of the station point. Number 2 is about the distance of the station point to the object. The distance of the station point to the object influences the rate of foreshortening that occur in the perspective drawing. As the spectator moves farther away from the object, the vanishing point moves farther apart. Horizontal line flatten out and perspective tip is compressed. So this is the picture how the position of the distance of the station point to the object. When the picture is close up, this is when the picture. Sorry, this is okay. When the picture is in close, so we will draw the object like this one. But when we far away from the object, absolutely, they will produce a different type of the perspective drawing. Okay, next about the angle of view, the orientation of the central axis. This is another variable of the perspective. Absolutely, we will have some of the angle of the view, the orientation of the central axis of vision relative to object determine which face of the object are visible and the degree of the which they are foreshortened in perspective. So the angle of the view absolutely will produce the different object of the perspective. Jadi ketika kita menentukan sudut pandang kita terhadap sebuah objek, tentunya akan memproduksi gambar perspektif yang berbeda. Ketika kita menariknya itu berbeda, ini kan dia seperti ini perbandingannya. Jadi yang di sebelah kiri hanya segini, ini lebih panjang karena angle-nya berbeda. Ini ketika setengah-setengah, jadi ini hampir sama dengan yang ini.
Dan di sisi lain ini lebih panjang. Ini kan ditentukan oleh the angle of view. Jadi seberapa besarnya sudut pandang kita terhadap objek tersebut. The other about the location of picture plane, but we are going to skip this. This is not really important. And the last, in the variable perspective, we're talking about the determining height and weight of the object when we have to draw the object. Absolutely, the position of the eye level will produce different kind of the perspective drawing. Number one, the eye level one, the height when observer is standing. When we see the object in the position we stand, absolutely, this is the station point, this is the eye of the observer. We will produce the perspective drawing like this one. Because the observer is standing. When the observer is standing, absolutely this is the eye level. So the object in the perspective drawing, we will draw like this one. Jadi bagaimana kita menentukan ketinggian sebuah benda di dalam menggambar sebuah perspektif? Yang pertama adalah kita ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah ketika kita menggambar sebuah objek dalam posisi berdiri. Tentunya ketika seperti ini, maka eye level kita berada di titik sebelah sini, otomatis perspektif kita yang akan tergambar adalah seperti ini. Next, when the eye level 3, the height when observer is sitting. Jadi kedua adalah ketika mata kita berada dalam posisi duduk ketika melihat, otomatis kita akan melihat plafon ini berada di dalam level yang lebih tinggi. This is the eye level when the observer in the sitting position. And the last, the eye level 2, height when the observer is in elevated position. Ini ketika seolah-olah this is the observer, where the observer's the position in the elevated position, so the object that we are going to draw is in the lowest position. This is the observer, and this is the another object. So this is the how to determining the height and width of the perspective drawing. Okay, before we continue for the last topic about the type of the linear perspective, we will going to discuss about the 1-point perspective or 2-point perspective or 3-point perspective. Maybe Bu Steffi, if there is any question of any discussion before we continue with the type of the perspective drawing. Please, Bu Steffi. Kan adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu dosen mungkin berkaitan dengan ini teknik-teknik ya. If you have any question, please maybe from lecturer or from students, please, or you can write in the chat box ya. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum masuk ke yang lebih dalam gitu ya. Ya. Jadi kalau di awal ini Pak Agus menjelaskan tentang perspektif bagaimana tahapan-tahapan membuat perspektif sampai ke jenis-jenis perspektif gitu ya. Ya. Oke. If there is no question, we will belum ada ini Pak sebenarnya Pak. Ya. Okay, silakan Pak. Okay, this is the last part of the presentation. Maybe we're talking about the type of the perspective, linear perspective. Number 1 is 1-point perspective. Number 2 is 2-point perspective. And number 3 is 3-point perspective. So there is 3 kind of type of the perspective drawing. The difference is in the number of the vanishing point used. In the 1-point perspective, we only use 1 vanishing point, VP.
In the one perspective, we only use the one finishing point. But in the 2-point perspective, we will use 2 finishing points, one in the right and one in the left. This is the finishing point. And in the 3-point perspective, we absolutely will use 3 finishing points. Number 1 in the left, number 2 in simple in the right, and the other finishing point we can put in the top of the object or in the bottom of the object. So this is different, the principle for the 1-point perspective or 2-point perspective and 3-point perspective. The difference is the number of finishing point. 1-point perspective use 1 finishing point, 2-point perspective use 2. So in the 3-point perspective we are going to use 3 finishing point. Jadi secara prinsip ada tiga tipe dari gambar perspektif mungkin yang teman-teman perlu mendalami ini ya. Yang pertama adalah 1-point perspective. Jadi di dalam 1-point perspective itu perbedaannya adalah pada jumlah dari titik hilang tersebut, finishing point. Ketika kita menggambarkan 1-point perspective, maka finishing point dia akan berada di satu titik di sini. Dari situ nanti baru kita tarik garis-garis bantunya. Dari situ nanti kita akan menarik itu menjadi sebuah gambar perspektif. Berbeda ketika kita membuat 2-point perspektif, ketika kita menggambarkan 2 titik perspektif, otomatis kita akan menggunakan 2 titik hilang, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan gitu. Dari situ nanti kita tarik, itu akan menjadi objeknya. Dan yang terakhir adalah 3-point perspective. Kita meletakkan 3 titik hilang, kita bisa meletakkan satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, satu bisa di atas, atau satu bisa di bawah objek tersebut. Jadi perbedaan prinsip daripada dari 3 tipe perspektif, itu jumlah daripada finishing point-nya itu yang mempengaruhi terkait dengan jumlah tipe daripada gambar perspektif. Okay, talking about the 1-point perspective, all line perpendicular to the picture plane or back wall point to the single finishing point on the A level horizontal line. This is the first 1-point perspective. There is only one finishing point. Sometimes it's located in the central of the vision finishing point. This is only one. We draw the line to the finishing point. This is the example how to draw the 1-point perspective for the simple one object. For the example, we draw the cube here. So this is the finishing point. We put all of the line convert to the one finishing point. As you see, all the line convert to the one finishing point. In the right one, we will see how to draw the finishing point in the perspective of the room maybe. So we will see all the supporting line is convert to the one finishing point. You see the object of the building, of the window, all convert to one finishing point. Jadi ini contoh 1-point perspective ya, perspektif satu titik hilang. Ini semua menuju ke satu titik VP-nya, finishing point. Ini kalau kita menggambarkan gambar yang sederhana, gitu, kubus yang sederhana, kita tarik semua garis-garisnya menuju ke satu titik finishing point. Yang di sebelah kanan ini bagaimana contoh untuk sebuah ruangan gitu. Ketika kita akan menggambarkan satu titik hilang, maka semua objek mengarah ke satu titik tersebut. Ini seperti yang posisi ini semuanya mengarah ke sini, ini jendela itu juga mengarah ke sini dan sebagainya.
The other example for the finishing point is when we draw the furniture, use the one point perspective. So all the parallel line is goes to the convert to one finishing point. All the line convert to the one finishing point. Jadi ini another example, contoh yang lain untuk perspektif satu titik hilang. Ketika kita menggambar mungkin sebuah furniture gitu, maka dia akan mengarah ke satu titik yang disebut sebagai one point perspective karena semua gambar menuju ke satu titik hilang. This is another example in the more complicated drawing. This all the line, the parallel line is convert to the one finishing point. Ini salah satu contoh yang lain, tapi dalam gambar yang lebih kompleks gitu. Ini bagaimana kita menggunakan perspektif satu titik hilang ketika akan menggambarkan sebuah objek yang lebih kompleks. Jadi semua garis paralel ini menuju ke satu titik hilang, one finishing point. This is the sequence how to draw the one point perspective. Number one, we have to decide when we put the finishing point. For example, we put here. This is the step one. First step. We will next we draw the object from the elevation. For example, we will draw the cube. And the next step, we will draw the line from the cube to the finishing point. The dot line. Next step, step 3, we will draw the parallel line to cut the position of the object. Number 4, this is to continue. We will draw the line. Step number 5, we will erase the dot line or the support line. And the last step, maybe we can complete the object with the other part of the cube. Jadi ini kira-kira langkah-langkahnya ya, ketika kita akan membuat gambar perspektif untuk objek yang sederhana. Jadi pertama kita tentukan dulu di mana posisi dari vanishing point-nya, kira-kira titiknya satu titik ada di sini. Kita menggambarkan objek tersebut tampak dari depan gitu. 1, 2, 3, setelah itu kita tarik garis menuju ke satu titik tersebut. Lalu setelah itu kita potong. Nah, kita akan berhenti di mana? Boleh di sini, boleh di sini, dan lain sebagainya. Setelah itu kita tebalkan garis-garis yang menjadi bagian dari objek tersebut. Setelah itu kita hapus garis-garis pembantunya, garis-garis bantunya. Setelah itu nanti kita bisa lengkapi dengan elemen-elemen dari objek tersebut yang lain. Jadi ini bagaimana menggambar one point perspektif dalam bentuk yang paling sederhana. And then next, talking about the 2-point perspective. In the 2-point perspective, all lines parallel to this axis therefore appear to convert to 2 finishing points on the horizontal line. One set to the left and the other is in the right. Jadi kalau di dalam 2-point perspective yang perlu kita tekankan adalah kita meletakkan finishing point itu berada di 2 titik. Kita membutuhkan 2 finishing point. Kalau tadi di 1-point perspective kita hanya membutuhkan satu saja, satu finishing point. Tapi ketika kita akan membuat 2-point perspective, absolutely there is 2 finishing point. Jadi ini satu bisa di sebelah kiri, satu bisa di sebelah kanan. One set to the left and one set to the right. This is the example about the 2-point perspective. As we talked about in the previous slide, we can make
in the bird eye view or aerial view, the street level or the warm eye level. But the emphasis here is there is two vanishing point, one in the left and one in the right. This is the other example how to draw the two-point perspective. We must put two vanishing point, one in the left, one in the right. Ini contoh bagaimana menggambar two-point perspective dalam form yang sederhana. Jadi kita tentukan dulu kira-kira di mana posisi vanishing point-nya, satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Kita nanti bisa menggambarkan horizontal line-nya, kita kira-kira melihat objek itu dari atas atau dari bawah. This is the other example for the perspective drawing in the two-point perspective for the furniture. As you see, there is two-point perspective. For example, this chair, maybe the finishing points are located here, VP, and the other VP absolutely located in the right one. There is two-point finishing point, and this is how to draw an organic object in the perspective point. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita menggambarkan sederhana ya furniture gitu dalam gambar perspektif. Kita melihat pasti ketika kita membuat two-point perspektif, dia akan ada dua finishing point. Pasti satu ada di sini, satu pasti akan ada di sini. Tinggal nanti kita menarik garisnya seperti apa. This is another example for the two-point perspective, but in the more complex drawing. Ini gambar yang lain, tapi dalam gambar yang lebih kompleks. The principle is we have to put two vanishing point, one in the left and one in the right. And this is the sequences how to draw the two-point perspective. Ini adalah kira-kira bagaimana langkahnya. This is a similar when we draw the one-point perspective. First of all, we have to decide where we are going to put the finishing point. Jadi pertama kita harus menentukan di mana posisi finishing point tersebut, one in the left and one in the right. And we have to make the line in the corner of the object. This is the line. Sorry. This is the object. This is a line that the corner of the shape. This is, we have to decide the finishing point and we have to decide the line that will become the corner of the shape of the corner of the object. After we decide the finishing point, we continue to make a dot line or the supporting line, and we draw the line to the corner shape. We draw the supporting line from the left finishing point and the right finishing point. So next we complete with another line to cut the dot line. After that, we have to make this line. After that, we can erase. The next step, we can erase the line, and we will have a two-point perspective. This is step number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, and the last step to make the two-point perspective. Jadi ini kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk menggambarkan gambar perspektif dalam format dua titik hilang. Jadi pertama kita harus menentukan di mana kira-kira posisi dari titik hilang tersebut. Berarti satu ada yang di kiri, satu di sebelah kanan, dan juga kita harus menentukan di mana kira-kira posisi dari corner of the shape. Jadi kira-kira pojokannya itu ada di mana sih dari objek yang akan kita gambar. Setelah itu nanti kita bisa bantu dengan menggunakan garis-garis bantu, dot line ini. Kita tarik garis bantu, setelah itu nanti kita cut, akan berhenti di mana objek tersebut, bisa di sini, atau bisa kita tarik di sini. Setelah itu kita baru tebalkan garis-garis yang menjadi outline dari objek tersebut, kita pertebal. Setelah itu kita hapus
seperti ini dan nanti kita complete seperti ini. Jadi ini kira-kira langkah-langkah sederhana ketika kita akan menggambarkan gambar perspektif ini dalam poin 2 titik hilang. And the last about the 3-point perspective. In the 3-point perspective, we have 3 vanishing point, another vanishing point, not just in the left and the right, but we will put the vanishing point in the bottom of the object or in the top of the object. Jadi kalau prinsipnya dari 3-point perspective, kita menambahkan satu vanishing point lagi, dia bisa berada di bawah atau bisa berada di atas gitu. Tapi prinsipnya vanishing point pertama dan kedua tetap ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. This is the other symbol of the 3-point perspective. We can see here there is a vanishing point 1, vanishing point 2, and the other in the top of the object or in the bottom of the object. This is the VP1, vanishing point 1, vanishing point 2, vanishing point 3. We will put 3 vanishing point when we draw the 3-point perspective. Jadi ketika kita menggambarkan perspektif 3 titik hilang, otomatis kita akan mempunyai 3 vanishing point. Okay, and how to draw the circle or cylinder and cone in the perspective drawing? This is a little bit. There is a trick to how to draw the circle in the perspective drawing. Absolutely, this is the center of circle drawn in perspective does not lie on the corresponding ellipse. The major axis it always looks farther away from observer than the real major axis. For example, when we draw the circle, this is the major of the axis. But when you draw the perspective, you will put the axis not in the axis of the circle, but we will put over here. Jadi bagaimana cara menggambar circle di dalam perspektif? Kita tidak meletakkan aksis itu persis di tengah-tengah, tapi kita menarik dia sedikit ke belakang. Contoh seperti ini, harusnya kan dia ada di sebelah sini ya, dari sini tapi kita tarik ke belakang. And absolutely this principle is we can make to another object in cylinder and cone. Jadi prinsip-prinsip itu kira-kira sama ketika kita menggambarkan silinder dan cone begitu, kerucut gitu, kira-kira juga prinsip-prinsipnya sama. Jadi bagaimana central aksisnya itu harus kita letakkan, tidak sesuai dengan kenyataannya, tapi agak kita tarik ke belakang. This is the last, how to draw the cone in a similar drawing for cylinder. And the last, as we discussed in the beginning of this class, we will use the shade and shadow to emphasize the effect of the perspective drawing. Jadi kita akan menggunakan bayangan itu untuk menekankan ketika kita menggambar sebuah gambar perspektif. This is, we have to practice about this. Kita harus menerapkan ini, shadow dan shade ini di dalam menggambarkan gambar perspektif untuk memberi penekanan perspektif tersebut. Okay, this is the end of the slide.